औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए आज मुझे बहुत दुख भी है, अफ़सोस भी है, एक अंदर की शायद गुस्सा भी है। तो अगर कोई मेरी बात ऊँची हो जाए तो फिर इसमें ये समझिए कि एक जज़्बात का इज़हार है और कुछ भी नहीं है। लाहौर के डिफेंस स्कूल में फ़ेज़ 5 में एक वाक़या पेश आता है। बहुत सारे ये वीडियोज़ देख चुके हैं आप और इस हवाले से बहुत सारे लोग बातें भी कर चुके हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये ऐसा हमारे मुल्क में क्यों हो रहा है? यकीन नहीं आता कि हमने ये मुल्क में ये चीज़ें भी देखी नहीं थी। हम शायद फ़िल्मों में, ड्रामों में इस तरह की बातें देखते थे और फिर कॉलेजेस वग़ैरह में इस तरह की बातें सुना करते थे कि कॉलेजेस में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन शायद आप यही समझते थे कि ये बातें ड्रामों की हद तक सही हैं। ये बातें इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पर बना, जो कि इस्लाम का अलमबरदार है, इस्लाम का नाम लेते हैं हम, मुसलमान हैं, उसमें ये सब बातें नहीं हो सकती। अंग्रेज़ों का कल्चर हमारे यहाँ नहीं हो सकता। स्कूलों में पढ़ाया जा जब असेंबली होती है, इब्तिदा होती है तो अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है, तो हम ऐसी चीज़ों की तरफ सोच नहीं सकते हकीकत में, टीवी ड्रामों में शायद देख सकते हों। लेकिन जो कुछ हमने देखा 2 वीडियोज़ मैंने भी देखी, ज़ाहिर है यूट्यूब पे नहीं लगा सकते लेकिन ट्विटर वगैरह पर अगर कुछ जाके देखना चाहे तो वो हैशटैग शेमफुल या हैशटैग लाहौर लिखे तो वो आ जाती हैं। कानों को हाथ लगाने को दिल करता है कि शर्म, बेशर्मी, बेगैरती, घटियापन की इंतहा है ये। कौन से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत देते हैं? कौन से बेगैरत और घटिया वालिदैन हैं जो कि ऐसी बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं? कौन से ऐसे वालिदैन हैं कि जो चाहते हैं कि उनकी औलाद इस तरह की हरकतें करे? क्या पढ़ा रहे हैं वो? क्या सिखा रहे हैं? बच्चों की पहली जो दर्सगाह होती है वो घर होती है, अपना घर होता है, माँ की गोद होती है। माँ की गोद, अगर उस गोद में सुराख हो तो फिर इस तरह की तरबियत सामने आती है। नाम तो आपने रख दिए कायनात मलिक और जन्नत में और ये वो सारा कुछ, जन्नत मलिक और ये वो। ये होती है जन्नत, ये होती है कायनात। घटिया और नीचपन की इंतहा। डिफेंस एरिया वो एरिया कि जो हमारे शहर के, ये कहते हैं कि जो अमीर तबके हैं वो वहां पे रहते हैं, अमीर लोग, पैसे वाले लोग। उसमें ये सब कुछ पढ़ाया जाता है स्कूलों में। और कैसा ऐसा स्कूल है जिसमें इस तरह की चीजों को अलाउ किया जाता है? किस मुंह से अलाउ करते हैं ये लोग? हराम खाने में सारे आगे हैं। अगर हलाल की कमाई होती तो कभी इस तरह का कोई काम ना होता। याद रखिएगा, इस तरह की कमाई से सिर्फ हराम के काम ही होते हैं। हराम की कमाई से हराम काम होते हैं, हलाल काम नहीं होते। अगर माँ बाप की कमाई हलाल होती ना तो औलाद कभी बिगड़ी हुई पैदा नहीं होती। अगर आपकी कमाई में कोई हराम का उनसर शामिल हो गया तो फिर ये इस तरह के करतूत होते हैं। यानी कि जुल्म की इंतहा ये कि स्कूल के अंदर ये वाकया हो रहा है और लोग हंस रहे हैं, छुड़वाने के बजाय हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा शर्म का और डूब मरने का कोई मकाम नहीं है। मतलब ऐसी बच्चियां हमारे माशरे में आ रही हैं, फिर ऐसी बच्चियों के किरदार क्या होंगे बड़े होकर? नहीं, तुम्हें पाकिस्तान का कल्चर पसंद तो निकल जाओ यहां से। हमारे मुल्क को गंदा मत करो। हमारा मुल्क तुम जैसे लोग को बर्दाश्त नहीं कर रहेगा। हमारा माशरा ये बेगैरतियां बर्दाश्त नहीं करता, ये दरिंदगियां बर्दाश्त नहीं करता। और उस पे जो आगे की रिपोर्ट ये मिली है कि कोर्ट ने इन
گنڈیوں کی ضمانت لے لی ہے اور ان کو 3 فروری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شرمی اور بغیرتی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کیسز اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں عدلیہ کا شرمناک کردار سامنے آ رہا ہے کراچی سے، لیکن یہ سب کچھ لاہور میں ہو رہا ہے۔ مطلب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھے ہیں ہم سب لوگ، ایک حمام میں سب ننگے ہیں، بغیرتی کرنے میں ہر کوئی آگے ہے۔ یقیناً یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، یقیناً یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی ہماری اقتدار کی تربیت نہیں ہے۔ وہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، لیکن یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ یہ ملک کی عکاسی یہ نہیں کرتا، یہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے ہمارے ملک کی۔ حکام بالا کو نوٹس لینا چاہیے، ٹی وی پر ایک دفعہ نیوز چلا کے ختم ہو جانے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ اٹھنا ہوگا ہم سب کو ان گنڈوں کے خلاف، ان گنڈیوں کے خلاف، ان بدماشوں کے خلاف، اس ایلائٹ کلاس کے خلاف کوئی صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس لڑکی کے والد نے لکھا ایف آئی آر میں، وہ سب کچھ ایک طرف، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب لڑکی کے والد سے میرا رابطہ ہو جائے میں ان سے کوشش کروں گا کہ وہ ان کو ان کا موقف بھی پیش کروں، لیکن یہ بے شرمی کی باتیں، یہ جو اس ویڈیوز میں زبان استعمال کی گئی ہے، یہ جو ان ویڈیوز میں کلچر دکھایا گیا ہے کہ وہ نازیبا زبان، وہ گالیاں، پنجابی زبان میں جو گالیاں نکالی گئی ہیں، یہ ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے، اور پھر اسکول کے اندر ہو رہا ہے۔ اسکول کا چوکیدار کس طرح ڈرگز اندر آنے دیتا ہے، کس طرح خاموش بنا بیٹھا رہتا ہے۔ کبھی اس نے اسکول انتظامیہ کو کیوں نہیں بتایا؟ کبھی اس نے موجود ہوتے ہوئے اس واقعے کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب بت بیٹھے ہیں یہاں پر؟ واقعہ جس طرح رپورٹ ہو رہا ہے، خاموش بیٹھیں گے اب ہم لوگ؟ ایف آئی اے کو اب جواب دینا ہوگا، عدالتوں کو جواب دینا ہوگا، بتانا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا واقعہ، اسکول انتظامیہ کو جواب دینا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکیوں کے والدین کو جواب دینا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا واقعہ، کیا وجوہات تھیں، کیوں انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی۔ یہ سب باتیں آتی رہیں گی مزید، اور اس سے مجھے اس وقت یقیناً اس شہر کا باسی ہونے میں شرمندگی ہے جس شہر میں یہ واقعہ ہوا۔ میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ اس شہر میں گزارا، لاہور میں، دادا کی نگری میں، اور یہ واقعات دیکھ کر یقیناً دکھ ہوتا ہے، پاکستانی ہیں ہم۔ لیکن اس واقعے پہ خاموش بیٹھنے والا جو ہے نا اتنا ہی شامل ہے جتنا یہ لوگ شامل ہیں۔ ویڈیو بن رہی ہیں، کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، گالیاں دی جا رہی ہیں، سب ہنس رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اس واقعے میں موجود ہیں اور جو ویڈیو بنا کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔